खान साहब ने काकड़, वज़ीर आज़म काकड़ का भी, अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि मैं अगर फार्म 47 का बात करूं तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने यह स्टेटमेंट दी थी और वो पूरे डिवीज़न के सरबराह थे, जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से प्रेशर डाला गया है। अब एक वज़ीर आज़म जो केयर टेकर वज़ीर आज़म था, जिसका काम ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को सारा हेल्प प्रोवाइड करना था, वो ख़ुद कह रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन रिग हुआ है। ये भी हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इसीलिए हम अदलिया से एक बार फिर दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है पेंडिंग है, उस पर जल्द से जल्द फैसला हो। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं, उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे हैं, जुडिशल कमीशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। साथ ही खान साहब को आज मैंने, जो एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विज़िट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ़ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ़ किया है और ख़ान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो ख़ान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात है, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है, इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहाँ रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। जी प्लीज़। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का वाक़या एक दफ़ा फिर से 9 मई आ रही है, तो क्या ये बताइएगा कि कहाँ पे तो सुना है कि पीटीआई को मुजाहरा करने जा रही है, तो ज़रा उसकी तफसीलात बता दें। रावलपिंडी में कहाँ पे हैं और मुल्क भर में कहाँ मुजाहरे करने जा रहे हैं? देखिए, मुज़ाहिर है उसके बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हर कंस्टिट्यूंसी बेस होगा और हमारे इलेक्टेड और वो फार्म जो टिकट होल्डर्स है वो उन रैलीज़ को लीड करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज, ये हमारा हक़ है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासर थे, इसका फ़ायदा किसको हुआ है। वो कमीशन के लिए हम दरख्वास्त दे चुके हैं, उस पर कमीशन बने। अब एक बात ज़रूर है, इंशाअल्लाह ताला हमने पहले आपके सामने अनाउंस किया कि केपीके की असम्बली इस पे रेजोल्यूशन पास करवाएगी और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कमीशन भी सीख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है, इसकी लाइट इंशाअल्लाह केपीके की जो असम्बली है उसका इजलास बहुत जल्द होगा और इस इजलास में भी हम इस इशू को उठाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट जरा 9 मई के हवाले से, एक मिनट 9 मई के हवाले से ऐड कर दूं, नहीं 9 मई के हवाले से ऐड कर दूं। देखिए 9 मई को खान साहब से भी बात हुई, मुझे बताएं स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए इमरान खान को अगवा किया गया और वो अगवा करते वक्त वो जो लोग थे, रेंजर्स वाले थे या एसएसजी कमांडोज थे, उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करेंगे और ये माल मुकदमा बनेगा और इनको वापस किया जाए, और आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले जब केस लगा हमजा कैंप वाला, वहाँ उनको कहा गया आप सीसीटीवी फुटेज ले आयो कि कौन कौन लोग मुलव्वस था, उन्होंने कहा वो ख़राब है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया GHQ के बारे में, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेजेस ख़राब हैं। इसी तरह कोर कमांडर हाउस के मुतालिक कहा, इसी तरह ज़िले शाह को मार के जहाँ फेंका गया वो भी कहा गया कि वो सीसीटीवी फुटेजेस ख़राब थे। और अभी एंथ्रॉक्स वाले जो लेटर भेजे गए, आपको याद होगा एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए, उन्होंने कहा जी वो सीसीटीवी फुटेजेस ख़राब है। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस ठीक चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, तो लिहाजा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया उसको भी आज खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि देखें जो इलेक्शन में जाना चाहता है, 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किया होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कंटेम्प्ट भी चल रही थी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए PDM ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये ड्रामा रचाया और जिसके नतीजे में हमारे 16 से ज़ायद लोग शहीद किए गए। और उसके बावजूद जो कुछ उस दिन हुआ, हमने एक मुतालबा किया
آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں. رائٹ فرام دی بگننگ اس دن سے لے کر آج تک جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا. ایک سال تو پورا ہونے لگے. گور صاحب ایک طرف خان صاحب امریکی مداخلت کا امریکیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں, دوسری طرف آپ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, خان صاحب اسے خوشائند بھی کہتے ہیں, شکایات بھی لگائی جاتی ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو جہاں تک انٹرفیرنس کا تعلق ہے وہ گورنمنٹ کے سطح پہ ہوا تھا, بات اٹھائی گئی تھی, پر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ امریکہ جیسے ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرے, یا یہ کہ اگر ان کا سفیر یہاں موجود ہے اور وہ سفیر اپنے جو روٹین کے معاملات تعلقات ہوتے ہیں ان کو کنٹینیو نہ رکھے اور وہ لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن نہ کرے. انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن پہ کال آن کیا تھا, چونکہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہماری پارٹی کا ہے, عمر ایوب صاحب ہے, اس لیے میں نے اور اسد کیسر صاحب نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور ہماری شرکت ہے, اور اس لیے بہتر ہے. اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دی سائفر. یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف کی ملاقات ہوئی مروت صاحب کے ساتھ, وہ ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے, ذرا اس کی تفصیلات بتائیں. دیکھیں جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے وہ ہم بارہا آپ کو کہہ چکے ہیں, اب ہمارے یہ پولیٹیکل پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, ہم اس کو کریں گے اس ایشو کو ریزالو سمجھے. لیکن اس میں چونکہ ہم نے اچھا نہیں, دیکھو اس میٹر پہ ہم نے اتنی مرتبہ اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو فائنلی پتہ چل جائے گا جس کا نوٹیفیکیشن ہوگا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے. مروت صاحب کو اندر جانے کی اجازت ملی ہے نہیں. دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے تھے 9 مئی کے اوپر, اور انہوں نے ریاست کا ریزولوشن بڑی سخت الفاظ میں دہرایا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جس نے آئین توڑا ہے یا جو ریاستی اداروں پہ یلغار کیا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. کیا آپ کے اس رویے میں بھی تبدیلی آئے گی؟ دیکھو میں نے ابھی میں نکلا ہوں اور آپ ہی سے پتہ چلا ہے کہ وہاں ایس پی آر کی ہو رہی, کیونکہ جہاں ہماری میٹنگ ہوئی تھی وہاں تو کوئی وہ نہیں ہے, ٹی وی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے. میں نے ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھی نہیں ہے, تو پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو رسپانس. یہ دیکھو میں نے آپ کے سوال سے میں نے پہلے کیا تھا کہ پہلے ہمیں اس کو اجازت نہیں دیتے تھے, آج اس کو اجازت نہیں دی. برخان صاحب نے کہا ہے کل کیس ہے, شاید کل آئیں گے یا نیکسٹ ڈیٹ جو ہیئرنگ ہوگی وہ ہوگی. یہ ایسے کرتے رہتے, 2 مرتبہ پہلے پنجوتا صاحب کو روکا تھا, اب آج انہی کو روکا ہے کہ جی وہ لیٹ آئے ہیں تو اس لیے ان کا لسٹ بیچ میں سے نکال دیا تھا. نہیں وہ جو ان کے پاس لسٹ گئی تھی وہ کہتے ہیں اس کے لیٹ آئے. گور صاحب آپ نے پی ٹی آئی کے تنظیمی ڈھانچے میں تبدیلیاں کی, خالد خورشید صاحب کو آئی ایس ایف اور آئی وائی ایف کا پریزیڈنٹ لگا دیا, وہ بہت ایکٹیو ممبر ہیں, تو اب کیا ہم پنجاب میں بھی موبلائزیشن دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھو پنجاب میں بھی تنظیمیں ہم اب بنائیں گے سلولی گریجولی. ہم نے ابھی پہلے تنظیمیں بنانی ہے, اس میں گراؤنڈ لیول پہ ورک شروع ہو رہا ہے, اور جو بلاک کوٹ تک ہے تنظیم اس کی جو سپرویژن ہے وہ شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہے. وہ ہم انشاءاللہ جو تنظیمیں ہماری ان کے ساتھ مل کر کے تنظیمیں بنوائیں گے, ان کو اوورسی کریں گے شعیب شاہین صاحب اور پھر ریکمنڈیشن دیں گے.